من
ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس ومن شر अल-हसन सीडी सेंटर तिलावत, बंदोनाथ, नज़्में और तकारीर की ऑडियो वीडियो सीडी, कैसेट्स और अशरफिया इंफोटेक जामिया अशरफिया लाहौर की मसनूआत के लिए अल-हसन सीडी सेंटर, खालिद एजुकेशनल सेंटर, दूसरी मंजिल, उर्दू बाज़ार, लाहौर। फ़ोन नंबर 030042355253।